बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सलाम पेश करते हैं और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं। आज के लेसन में हम वोकैबुलरी अल्फाज और फिर उनका मानी इसके बारे में सीखेंगे और कुछ मुख्तार से और आसान से जुमले भी उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देबोलेसा कमज़ोरी, देबोलेसा कमज़ोरी। एक होता है सिर्फ लफ्ज़ देबोले, इसका मतलब होता है कमज़ोर। देबोलेसा कमज़ोरी। फोर्सा ताकत, फोर्सा ताकत। प्रिवातो ज़ाती पर्सनल, प्रिवातो ज़ाती पर्सनल। पुब्लिको अवामी, पुब्लिको अवामी। प्रिवातो ज़ाती एक शख्स का, किसी ख़ास शख्स की मलकियत व नाम। पुब्लिको अवामी यानी हर शख्स की, हर आदमी की, अवाम की ये मलकियत है, मुश्तरका इस्तेमाल के लिए है। पुब्लिको। पेरिकुलोसो ख़तरनाक, पेरिकुलोसो ख़तरनाक। क्विस्तो काने ए मोल्टो पेरिकुलोसो, ये कुत्ता बहुत ख़तरनाक है। पेरिकुलोसो ख़तरनाक। सिक्योरो महफूज, सिक्योरो महफूज। इंटरनेशनले गैर मुल्की, इंटरनेशनले गैर मुल्की। लोकाले मकामी, लोकल, लोकाले मकामी, लोकल। तुत्ता ला वेरिता सब सच, तुत्ता ला वेरिता सब सच या पूरी सच्चाई के साथ। तुत्ता ला बुजिया सब झूठ, तुत्ता ला बुजिया सब झूठ यानी जो कुछ भी कहा गया है वो सब झूठ है। तुत्ता ला बुजिया। कवालो घोड़ा, कवालो घोड़ा। सुओ कवालो ए बियांको, उसका घोड़ा सफ़ेद है। गातो बिल्ली, गातो बिल्ली। इल गातो बेवे इल लाते, बिल्ली दूध पीती है। इल गातो बेवे इल लाते, बिल्ली दूध पीती है। गातो बिल्ली। प्रोमेसा वादा, प्रोमेसा वादा। ट्राडिमेंटो वादा खिलाफी, धोखा। ट्राडिमेंटो वादा खिलाफी, धोखा। उर्बानो शहरी, उर्बानो शहरी। रूराले देहाती, रूराले देहाती। उर्बानो शहरी, रूराले देहाती। पेरिफेरिया साइड पर, पेरिफेरिया साइड पर। चेंट्रो मरकज़ी, चेंट्रो मरकज़ी। यो आबितो इन चेंट्रो, मैं मरकज़ी इलाके में रहता हूँ। यो आबितो अ चेंट्रो, मैं मरकज़ी इलाके में रहता हूँ। लेई आबिता इन पेरिफेरिया, वो साइड पर, वो कुर्ब ज्वार में रहती है। पेरिफेरिया साइड पर, कुर्ब ज्वार। चेंट्रो मरकज़ी इलाका, सेंटर का इलाका। चेंट्रो, चेंट्रोचिता शहर का मरकज़। पोवेरो गरीब, पोवेरो गरीब। लुई एनकोरा पोवेरो, वो अब भी गरीब है। लुई एनकोरा पोवेरो, वो अब भी गरीब है। रिको अमीर, रिको अमीर। क्वालकूनो कोई, क्वालकूनो कोई। क्वालकूनो के मी अजूता, कोई शख्स जो मेरी मदद करे। क्वालकूनो के मी अजूता, कोई शख्स जो मेरी मदद करे। निस्सूनो कोई नहीं, निस्सूनो कोई नहीं। क्वाचे निस्सूनो, जहाँ कोई नहीं है। क्वाचे निस्सूनो, जहाँ कोई नहीं है। बोर्सा बैग, बोर्सा बैग। तास का जेब, तास का जेब। सुआ बोर्सा ए पियानो, उसका बैग भरा हुआ है। सुआ तास का ए वोता, उसकी जेब खाली है। प्रेंदिला मेता आधा लो, प्रेंदिला मेता आधा ले लो, मेता आधा। प्रेंदी तुम ले लो। मांजा तुत्तो सब खा लो, मांजा तुत्तो सब खा लो, सब खाओ। क्रेडितो क्यूजो उधार बंद है, क्रेडितो क्यूजो उधार बंद है। क्यूदरे बंद करना, क्यूजो बंद है। क्रेडितो उधार। पागा इन कॉन्तांती, कैश अदायगी करो। पागा इन कॉन्तांती, कैश में अदायगी करो। पिएना फिदूचा, पूरा एतबार है। पिएना फिदूचा, पूरा एतबार है।
poco sospetto تھوڑا سا شک ہے. poco sospetto تھوڑا سا شک ہے، یعنی مجھے اس بات میں، اس چیز میں تھوڑا سا معمولی سا شک ہے. poco sospetto piena fiducia پورا اعتبار، poco sospetto تھوڑا سا شک، کچھ چیزیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں، یعنی کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، ٹھیک نہیں ہیں. داؤ جی آج سے، داؤ جی آج سے. ایک ہوتا ہے لفظ دا adesso، اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی سے. یہ ہے داؤ جی، اس کا مطلب ہے آج سے. دا ieri کل سے، دا ieri کل سے، گزشتہ کل سے. دا ieri lui è malato، وہ کل سے بیمار ہے. دا ieri lui è malato، وہ کل سے بیمار ہے. pensiero سوچ، pensiero سوچ، decisione فیصلہ. pensiero سوچ، decisione فیصلہ. nostro ہمارا، nostro ہمارا. questo è nostro diritto، یہ ہمارا حق ہے. questo è nostro diritto، یہ ہمارا حق ہے. loro ان کا، loro ان کا. questa casa è di loro، یہ گھر ان کا ہے. questa casa è di loro، یہ گھر ان کا ہے. nostra ہمارا، loro ان کا. tutta la verità سارا سچ، tutta la verità سارا سچ. questa è tutta la verità، یہ سارا سچ ہے. poca bugia معمولی سا جھوٹ، poca bugia معمولی سا، تھوڑا سا جھوٹ. a mezza strada راستے میں، a mezza strada راستے میں. io sono a mezza strada، میں بالکل راستے میں ہوں. a destinazione منزل پر، a destinazione منزل پر. lui è arrivato a destinazione، وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا. lui è arrivato a destinazione، وہ منزل پر پہنچ گیا. mezza giornata آدھا دن، mezza giornata آدھا دن. tutta la serata پوری شام، tutta la serata پوری شام. il bambino piange tutta la serata، بچہ پوری شام کو روتا رہا. il bambino piange tutta la serata، بچہ پوری شام کو روتا رہا. nascondi چھپا دو، nascondi چھپا دو. اس کا ورب ہوتا ہے nascondere چھپانا. nascondi چھپا دو. dimostri بتا دو، دکھا دو. dimostri دکھا دو. da sotto نیچے سے، da sotto نیچے سے. fino a sopra اوپر تک، fino a sopra اوپر تک. animali جانور، animali جانور. اسے انگلش میں اینیملس کہتے ہیں، animali. uccelli پرندے، uccelli پرندے. uccelli volano پرندے اڑ رہے ہیں. uccelli volano پرندے اڑ رہے ہیں. internazionale غیر ملکی، internazionale غیر ملکی، international. locale مقامی. tutta la verità سب سچ، tutta la bugia سب جھوٹ. cavallo گھوڑا، gatto بلی. come va کیسا ہے، come va کیسا ہے. dimmi come va مجھے بتاؤ تم کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے. come va کیسا، dimmi مجھے بتاؤ. tira avanti بس گزارا ہے، بس نظام چلا رہے ہیں. tira avanti بس گزارا ہے، یعنی ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، بس گزارا چلا رہے ہیں. tira avanti. تیرا کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اپنی طرف کھینچنا. avanti کا مطلب ہوتا ہے آگے، آگے کی طرف، یعنی زندگی کو، لائف کو ہم آگے کی طرف کھینچ رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. گو کہ ہم کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، کچھ زیادہ انجوائے نہیں کر رہے، بس گزارا کر رہے ہیں. tira avanti یہ مفہوم ہے اس کا. amore per la vita زندگی سے پیار، amore per la vita زندگی سے پیار، زندگی سے محبت. amore پیار محبت کو کہتے ہیں، per la vita زندگی سے. paura della morte موت سے ڈر، موت سے خوف. paura della morte موت سے ڈر، موت سے خوف. questo è viaggio یہ سفر ہے.
Questo è viaggio یہ سفر ہے non c'è fermata stop نہیں ہے non c'è fermata stop نہیں ہے یعنی ہم نے یہاں سے گزرنا ہے کیونکہ یہ سفر ہے یہاں کوئی منزل نہیں ہے یہاں کوئی رکنے کی جگہ نہیں ہے Questo è un viaggio یہ ایک سفر ہے یعنی زندگی ایک سفر ہے non c'è fermata stop نہیں ہے non c'è fermata stop نہیں ہے یہاں کوئی سٹاپ نہیں ہے یا آگے کوئی سٹاپ نہیں ہے تو آپ نے کیسے کہنا ہے qui non c'è la fermata یا آگے کوئی سٹاپ نہیں ہے avanti non c'è la fermata avanti non c'è la fermata آگے سٹاپ نہیں ہے اگر تم نے یہاں اترنا ہے تو بس اتر جاؤ ورنہ آگے کوئی سٹاپ نہیں ہے cuoci bene صحیح پکاؤ cuoci bene صحیح پکاؤ lascialo crudo یہ کچا رکھو lascialo crudo اسے کچا رکھو lascialo اسے رکھو crudo کچا cuoci bene صحیح پکاؤ lascialo crudo اسے کچا رکھو insalata adesso سلاد ابھی la insalata adesso انسلاد ابھی یعنی سلاد ابھی لے آؤ dolce dopo میٹھا بعد میں dolce dopo میٹھا بعد میں chiama il padre باپ کو بلاؤ chiama il padre باپ کو بلاؤ chiamare ہوتا ہے بلانا chiama بلاؤ il padre باپ کو والد کو parla con il fratello بھائی سے بات کرو parla con il fratello بھائی سے بات کرو parlare بات کرنا con کے ساتھ il fratello بھائی سے بات کرو parla con fratello chiama il padre باپ کو بلاؤ parla con fratello بھائی سے بات کرو تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں بہت جلد تب تک کے لیے آپ سے اجازت اللہ حافظ